وسلم تسليما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضهم وسقمهم شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا بردبو وراقب الشيخ في أحوالي فعسى يرى عليك من استحساني آثارا مراقبة الشيخ kalaban masyhad bagus li fihi masyhad qawi kamil ma husni dhan li fihi masyhad qawi kamil ma husni dhan penting masyhad nalika muraqabatu syekh itu buaki mungkin al-adabu jadi al-mashhad ma syekh al-mashhad inda muraqabati syekh ini bakal menjadi tangga kaangkui ongke al-adabu ma syuyukhi tining tatakrama serta banyak-banyak syekh sulamun banika antah lil irtiqai ikan di ongke wa fi hadha sya'ni dalam banika tingkah untuk urusan banika zakaru nyebut ke ulama kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi rahmatullah seorang al-qutbur rabbani al-ghawthus samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sultanul awliya alaihi rahmatullah serah di jejuluk sultanul awliya fi bidayati amrihi yang dalam kabitna perkarana Syekh Abdul Qadir awal perkara ni macam-macam lagi mun awal perkara macam-macam baca ini harapan Imam Ghazali Nalaikan yang tinggal yang sepona ben sebetul dah. Berdasar menyarankan untuk belajar nang istong kota, istong madrasahnya man madrasah nizamiyah. Madrasah nizamiyah. Sekolah di Sabanan, bisa gratis. Benteren bareng. Jadi masuk belajar termasuk untuk nyambung hidup. Tapi akhirnya pakun nyamana ilmu membawa dirinya da kecilan sempurna. Maka Ghazali ada bu talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Awal gula nyari ilmu ni untuk nyambung hidup. Tapi tak ada ilmu kecuali tetap menjadi lillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alaihi rahmatullah di awal perkara haitsun sarafa di awal-awal belajar aja haitsun sarafa emang sana minggu pasal Syekh Abdul Qadir ini berangkat sama ma'athna ini serta orang dua yazura ziarah pasal Syekh ba'da arbab tamkini da setengahnya banyak-banyak orang seandi tamkin mengengaki warusukhi wal yakin ban tetap atau tumancak ban yakin minal ibadil arifin dari banyak-banyak kebula banyak-banyak si arif
Berarti Imam Ghazali setong, Syekh Abdul Qadir setong, ban tambah ring 2. Berapa kapi? Telok. Fajalasu makalongku Syekh Abdul Qadir ban itsnain. Kata lo berarti pun. Muntadhirina halangan toskapi khuruja syekh dak keluar syekh. Fa abda kullun maka nerangaki pasal sepan-sepan setong ma dak bareng fi nafsihi setetapnya dalam aban kullin. Fa ahaduhum qala maka tinu salah setengah salasah sedaya baik Syekh Abdul Qadir bin Itsnain. Qala panika tabu ahaduhum jitu takka kaula akhtabiru syaikha halai bakal nyoba kaula dak syekh. Wa ma'i ban panika sarta kaula lahu lahu yani untuk syekh masailu tining banyak-banyak masalah. Sa'as'aluhu anha fakal atanya kaula dak syekh anha dari masail hatta arahu sampai ningal kaula dak syekh hal yujibu anha panapa jawab pasal syekh dari masail au yuftadahu atau justru buka kemaluan pasal syekh. Berarti ini kan tarna apa? Nyoba, ini ngetes bisa jawab atau todus dikit. Waqala tsani mengucap surah sekaping 2 allazi bijanibihi sa'in ahadihim innama ana angin pastana tining kaula jitu pan kata kaula li anzura syaikha supaya ningal kaula dak syekh wa ara ma indahu ban ningal kaula dak perang sestin syekh kula king terobos ngabes ini kun cuma kun ngok-nyongok wala qasdali ban tada sacce pan kemawjudan dik kaula fi ikhtiyarihi lam ila syekh. Innama anzur angin pastana ngabas kaula fi amrihi lempar karena syekh faqat maka hala cukup. Qala Sayyiduna Abdul Qadir amma ana penting kaula wallahi demi Allah faqad qasadtuhu. Jadi masyhad si pertama masyhad nyoba. Nomor 2 masyhad tero ngok-nyong abira. Ngakeun kadima nona keistimewaanna keun kadima. Manabi beliau Abdul Qadir karena Allah. Amma ana pun tiring kaula wallahi demi Allah faqad qasadtuhu maka panika ungku nyaca kaula dak syekh lillahi karena Allah. Wa min ajlillahi ban karena ara-ara Allah wa a'taqidu ban i'tiqad kaula annahu dasakuna syekh babun panika labang min abwabillahi sedari banyak min abwabi fadlillahi sedari banyak labang peparing Allah. Wa annahu bansakuna syekh nurun panika nur min anwarillahi sedari banyak nur Allah. Wa annahu bansakuna syekh sababun panika sebab min asbabi judillahi sedari banyak sebab kelampahan Allah Ta'ala. Silo. Ini kita tambah sekali. Sil. Tambah sekali. Bulan sore, mun siang cukup nih. Wa bainama hum jalisun. Benih sil setengah sil. Ibu patah kila. Ini kalau di timur tak bisa. Oh, cukup. Wa bainama hum jalisun ban antara tiring thalatha panika selongku kapi id aqbala syaikhu maka pas mata pasal syekh. Wa jalasa bainahum longku pasal syekh antara thalatha wa batada'ahum bil kalami ban ngabitin pasal syekhum dak kapi thalatha bil kalami kalaban tabu. Qala tabu syekh fulanun atau fulanu he fulan. Namanya fulanun dari anta fulanun misalkan. Jita tukhbirun takhtabiruni takasambian halai nyoba sambian dak kaula wa indaka masailuh ban panikestin sambian tining punya masalah. Ini kan luar biasa iki. Beni tak kebala masalah nak gila tapi langsung ke debu. Bian tiada ngocak sini ke bu. Beni ring ben seroban. Pertanyaan pertama jawab dengan nikah. Nomor 2 mas'alatukal ula. Tining masalahna sambian seawal fi nafsika kadza panika dalam aban sambian panika sepenikah. Wa jawabuha kadza tining jawab masalah ula panika sepenikah. Wa tsaniyatu kadza ban tining sekaping 2 panika sepenikah. Wa jawabuha tining jawab tsaniyah panika kadza sepenikah.
Wasalisatu kaza wa jawabuha kaza. Idhab man kata sambian. Jalan pun fama araka tamutu alal millah wal iyadu billahi min dhalik. Ini Kakan Habib Salim, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri ada pun ngani kata takut santri mengadep malam benar aku. Malam benar. Takut. Ini tarbiyah modelnya ngani. Kadang saya takut kita kok ongku. Malam benar bari. Waqala lisani berantabu fama araka maka tak ningali ko dak sambian tamutu halai mati sambian alal millati ngasin agama. Kula melihat sambian tak mati Islam. Waqala lisani berantabu sada syekh dak kesakabing dua kul nabah kul tah ngucap sambian sani tanzuru fakal ningali sambian fi amrina dalam perkara kaul. Fanzur ma syi'ta an tanzurah maka ngabas sambian ma syi'ta an tanzura dak perang sekencang sambian dak kutu ngabas sambian dak mah abas pon apa si badan ni wa ka'anni bika qad gharik wa ka'anni ban akati kaula bika galaban sambian qad gharik ta wa ka'anni bika ban akati ka atika atia kaula bika panika galaban sambian atau temu sambian qad gharik ta haleng ku karam sambian di dunia dalam dunia ila syahmati udhunika sampai ke Cina kau pengen sambian. Ingat sependenan tu bangsa pertama ini. Suma qala litsalisi maka gara-gara ada Abu Basir Syekh dak sekabeng telo Abdul Qadir he Abdul Qadir min ajlil Qadir qasattani karena ara-ara zat se kobasa. Nyacoba anda sengkok. Wali ajlillahi zurtani ban karena ara-ara Allah ziarah anda sengkok. Wa syahidta fiyya masyahida fadli rabbika ban ningali ban dalam sengkok dak banyak-banyak kenangan ningalen paparengah pangeran ban. Ka anni bika akan ta sengkok area kelawan ban ala kursiyika ing atasin kursina ban fi Baghdad Baghdad. Baghdad ni kan Irak ini kasir tu min Misra ilal Iraqi tatabawwa'u halengong siban manzilatan dalam setong pangkat taqulu fiha ngucap ban lam manzilah dak lafaz qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin tining tilamakan qaula hadhihi sebanika qadami ala raqabati kulli waliyin panika ing atasen leer sepan wali. Terjadi saja setelah. Wantahal majlisu ma syekh ban totok pada majlis serta syekh wa dhahabal kullu ban mangkat pasir setajana wa marratis sanawatu ban lebat pada banyak-banyak tahun wa surifa ban epengwaki qalbu dzalikal awwali pada pahatina ka orang si awal ila ta'alluq ida aku mentong bi fatatin kelaban orang dengodah Nasraniyatin sebangsa Nasrani. Wa akhadha yakhtubuha min ahliha ban ngantang basira al-awwal paneka ngalamar awal hada ka fatat min ahliha dari ahli fatah. Wa ya'bauna ban kecek ahluha alaihi ing atasen awal. Walam yazal ban tak kingsir basir awal. Yutabi'uhum paneka anut basir awal da ahlaha hatta sytaratu sampai nyarataki kapi ahluha alaihi ing atasen awal ayyata nassarah dak kutu masuk agama Nasrani basir awal. Syarat aku tu masuk Nasrani sambian mentero anak kulenjan. Wa halahu syaitanuhu nafsuhu maka awahyu bimana ni faaki lahu da awal syaitanuhu basir syaitan awal wa nafsuhu ban nafsun awal ila an tanassar dak kutu masuk Nasrani sambian fatratan dalam sekejap sumarji maka gara-gara abali sambian ilal Islam ida Islam. Nyari cara kancik sekali-kali ni keluar dari agama makin sekecil ampun. Kalau oleh hasil boleh ke Islam. Min ajli antah sulah dari arah-arah kutu hasil sambian
ala matlubika ing atasen saya supres sambian. Fatanassara maka masuk Nasrani basir awal wa mata ban mati awal ala Nasraniyati ingat sin agama Nasraniyah wal iyadu billah. Fahadha maka tin mereka halul ladzi panikata yang kana orang yuridu sing rapaki ladzi ayakhtabira syuyukhah dagu tu nyoba ladzi da banyak syekh mughtarran bi ilmihi hal kabuju kalaban ilmu niki ladzi au bi aqlihi atau kalaban akal ladzi au bi fahmihi atau kalaban faham ladzi. Wa amar rajulu tsani ana pun tining orang lelaki sekeping dua saya apa jang gelak terongonyong ah faqad wulli al qada maka panika ungkungku perintahin basar rajul tsani dak ke qada mutus jadi qadi berarti wa gari qaban karam basar tsani fi dunya lam tunya ila syahmati udhunihi dak ke cina ko pengen kitsani. Wa marratil ayyamu ban lebat pada banyak tinah wa jalasa ban longku pasal sayyiduna Abdul Qadir majlis ad-dalalati 'ala al-fatir wa jalasa sayyiduna Abdul Qadir majlis ad-dalalati 'ala al-fatir wa tanwiri bi nuril wajhi zahir wa nuril bahir dak majlis ing dalam majlis notuaki ing atasen zat saatati wa tanwiri ban niraen binuril wajhi zahiri kalaban nura muah da baselerah semanjorong wa nuri ban nur al bahiri seterang wajah al waktu ban takka pada waktu alladhi sara sitati pasar sidina Abdul Qadir fihi ladzi al khalifata al a'zama panika khalifah paling agung di saat itu li khairil basyari kandi lebih bagus manusia. Sedangkan wal awliya ubantining banyak wali min tahtihi panikir riba bin Syekh Abdul Qadir Sidina Abdul Qadir. Faqala Abu Syekh Abdul Qadir qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillahi subhanahu wa ta'ala. Persis ban saya kada buku tining tilamakan kau lesi panika qadami panika ingatasin le era sepan wali saya kakuni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun bihasabi masyhadihi kana lahul madad wa kana lahul ata wa kullun tining sepan setong bihasabi masyhadihi kalaban sebab kenangan ningal na kullin cara pandang kana lahu panika bada panika kandi kullin al madadu bana papareng wa kana lahul ata uban bada panika kandi kullin bana papareng. Qala Abu Sa'id Nazim muraqib asy-syaikh fi ahwalihi fa'asa yara 'alaika min istihsanihi athara. Fa idza kunta kadzalika maka tatkala pada sambian panika akatika arwaraqib asy-syaikh tarakkab lek na sambian anwar an-nubuwati da banyak nur kenabian fi irthi asy-syaikh ilal muwarithna asy-syaikh fi madhharil wirathati lam kenangan terangah warisan. Yang dalam kenangan terangah warisan kenapa? Dalam mazhar wirasa beliau dah ke wirasa nabawiyah. Tarakkab anwar an-nubuwati lek nasambian dak banyak nur kenabian. Fi qiyamihi wa qu'udihi. Yang dalam kan sebagian murid nyepati guruna enggak cara saya dipelajari ketika belajar Syama'il Nabawi. Temu orang misem ijtihad ini walaupun kita persis mungkin. Sebagian muridnya pada ini. Juga orang-orang saya istimewa. Tarakkab anwar an-nubuwati fi qiyamihi lam ngadek syekh wa qu'udihi balong kun syekh. Baik lo mambana beliau, lo mambana tok. Karena kanjeng Nabi idza masyaka annama yanhatu min sabab. Ban polo mambana ila akhirih. Wa qu'udihi balong kun syekh wa ruku'ihi ban rukun syekh sujudihi ban sujud syekh bahkan wa akhdhihi ban mundut syekh. Ketika menuntut sesuatu, wa ataihi benar dengan syekh dalam cara beliau memberi. Bahkan wa qabulihi wa rafdihi.
Dalam ajaran beliau menerima, dalam ajaran beliau harus menolak. Benar mana syekh menolak anda tabatin ke syekh. Wa tariqati nadharihi ban syekh ngolatna syekh. Cara pandang beliau ilal asya'i dan banyak-banyak perkara. Wa muamalatihi ma'al kainati ban apang ke baina syekh serta banyak-banyak sebab. Dalam ajaran beliau berinteraksi ban makhluk min ajlillahi karena ara-ara Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hina idzin benalekan taraqqab anwar nubuwah ila akhirih igtanimil fursatah. Ignamil fursatah ngala perontongan sambil ada kesempatan. Wa qaddimil jidda atingina kina sambil ada kuangku. Fa innahu karena sungguh kelakuan. Ini sebagai pengantar dari nomor 2 deki bed derma. Wa qaddimil jiddah. Wa qaddimil jiddah ban atingina kina sambil ada kuangku. Fa innahu karena sungguh kelakuan. Dan kuangku sebab ada. Fa innahu karena sungguh kelakuan idza ikhtalatal azmu pada ketika campur pada pasaceh fit tariqi lam lorong bisyau bit taraddud kelaban campuran napa termitir wabil hazli ban kelaban kerja fil qawli lam tabu batala sayr wa qata al khair batala sayru maka batal pada pacelen wa qata al khairu ban pakka pada kebagusan. Walam yasil sahibuhu ila rutabih ban tak dapat pasarasaan di no. At-taraddud wal hazal ila rutabi banyak-banyak pangkat. Tak bisa dapat. Sebisa dapat ni keserah. Wa innama yakunul wusulu. Yang pasti nak pada pak lidhi azimatin sadiqatin. Panikakan di orang sandi saja sebenar. Wahablin mausulin ban tampar saya sampung. La yataraddadu tak termitir pada pahab. La yataraddadu tak termitir pada pasal zu azimah. Wala yataraja'u ban tak abali bermakna tak katarik pasal zu azimah la yansahibu. Wala yaltafitu ban tak toleh pasal zu azimah ilal wara' ila budih. Wala yakhlitul jidda ban tak nyampor pasal zu azimah dak ku bihazlin kelabana kerja. Qaddimil jidda wanhad inda khidmatihi asahu yarda wa hadir anturada jira. Qaddimil jidda ban atingina kita sambian dak kuangku. Lebar berapa pun? 12 lagi. 12 bed. Ini boleh separuh waktu dari hataman. Le 12 alhamdulillah. Kan ini berapa? 20 lagi. Kare beluk. 12 lagi pertama ni. Muqaddim bana tingina kita sambian al-jidda da kuang had banca ke sambian inda khidmatihi lekana khidmah da kasy. Apakta latin da kasy. Asahu yarda bola syekh ban ridha syekh wa hadir ban ta ko sambian antura da kudu tengal tengal sambian dojiran da orang sipusan. Muwasalatul jiddi banika nyampung muwasalah nika istimrar nika. Nyampung continue atau terus menerus muasal lagi terus menerus berarti apa senantiasa al-jiddi kuangku ada mutaraddudi bantadan termitir wal iltifat termitir ni kan apa ebu. Ingatlah di kata-kata roddah ni kan nolak. Taroddah dah ketolak. Kada kebudi, mantul. Wal iltifati bana toleh lil wara idak budi. Bahkan cek li tolian. Mempeng. Wa qaddimil jidda bana tingina kina sambian da ka kuangkuan hat banca ke sambian. Oh mari makna gila. Fa yakunu maka berdepan apa jid al jiddu
Alamatan pada kita dengar liridwani man fauqahu dak keridwana orang seatas syekh min silsilati syuyukhihi dari no, guru-guru ndak tasakidat kurun boleh sampai dapatkah Sayyidu syuyukh Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Waridwanil haqqi ban keridwan Allah wa rasulihi ban utusna Allah. Wa hadir antura dajira mustathqilan tegese milang-milang bere artinya busan go mustathqilan. Milang-milang bere lil awamir ida punya perintah wal iktida ibana anot wa sayri ibana jalan. Fa yan'akisu dzalika maka kebalik dzalika panapaka aro engki as-sair. Fatura nafsu kama kete ngale panapa aban sambian dajiran deka se husan inda awamirillahi iya junna banyak pakonan Allah. Kelihatan pusan indal awamir dajiran darbusan amama taujihatir rahmani ya dan banyak pakonan Allah, pengarahan ini pakonan dari Allah. Sebagian Nabi abak jujur. Wa tara nafsaka idza ansafta ya wan. Wa tara beningali sambian nafsaka da'aban sambian. Idza ansafta tatkala atil sambian. Kama dajirta akati oleh nebusan sambian min awamir syekhi dari banyak-banyak pakonan syekh. Tajidu maka nemu sambian mubasyaratan kelaban langsung. Sambian nemu nafsaka dajiran dak sipusan min awamiri rabbika dari banyak-banyak pakonan pangeran sambian. Lagi pusan dari awamir syekh maka langsung pusan. Auto pusan dari awamir rabbik fi katsiri min ahwalika dari dalam sebanyak dari banyak-banyak napa tengkan sambian. Ghaira qaimin. Jadi mun senega sambian sangka saya sekolah saya rotorot paksa laban supaya ba tak merembet daga sangka daga konpa-kona Allah. Jangan masuk madrasah santai sangka jadi biarkan. Ghaira qaimin lain sa cuma ngin al amri ngan sen pakonan bil farahi kalaban bunga. Bagian pakonan dari Allah bunga. Ini saya kasih bagus. Wala birridha bantak kalaban ridha wala bisidqi bantak kalaban bener. Wa idza kana kadzalika fa huwa al-inqita' wa dhiya. Bantat kalaban apa amar kadzalika paneka akatika dajiran min awamir rabbik wa huma katin ad-dajar pusan gila al-inqita' paneka pakka wa dhiya ban sia-sia. Ma dajar ini masdar dajir isim sifat. Wal iyadu billah tabaraka wa ta'ala. Lidzalika yahtajul murid. Karena ka'ru idza kana al-amru kadzalik fa huwa al-inqita'u wa dhiya yahtajul muridu hajar pasar murid fi iradatihi. Dalam cara pemurid wa awwali amrihi ban awwala perkara murid ila muwasalatin da nyambung atau jangan segala apa berkesinambungan lil jiddi daga ku ongku ada mitaraddudin bantadaan termiter walal tifatin lil wara'i qat'an banta atole daga budi qat'an kelaban masteh. Yaqulu al-imam al-haddad azamtu syaqta' kull amrin ara fi qat'ihi bal nailal maqamil karimi wa arfudu dunya al-gharura allati min hubbiha kana al-hijabu muqim wa wan nafsa wa syaitana a'sihima bi quwwatillahi al-aliyyil azim wallil akwana dhahran wala ara siwallahi al-azizil hakim. Azamtu syaqta ya latin kitab aslina qasidah ni ka cedengan ni ka syaqta pada tara nomor 1 ba aqta
Nama pada shin di sini. Mungkin ini kan bahasa amiyahnya. Bahasa apa? Amiyah. Tak bisa ya korban, tak bisa sering jurmi ya, bahasa amiyah, bahasa lokalnya. Azam tu syaqta. Ketika lah nyalakin apa ya? Wah, kipur mereka boleh ya tasarruf i'tirat. Azam tu syaqta ay aqta'u. Azam tu nyaca kaula syaqta ay aqta'u dak mekka kaula. Ya jengok nang kitab asli ni nyaman kitab ni kah? Beri baba. Ad-Durrul Manzum li dhawil uquli wal fuhum. Kitab yang muhaddad, kitab diwan, kitab apa? Syairan. Diwan ni kenapa? Kitab syairan. Sebagian ulama, sebagian aulia ngagungin diwan ni. Diwan dulu teman kita Habib Muhammad. Muhammad bin Ahmad Segaf, Sorpaji. Habib Muhammad bin Ahmad Segaf. Kelam gitu, kelam. Akhirnya pak kejenggawa. Pada toko jamu, terlalu pagil. Habib Umar, ki family. Aku kamang leh, toko jamu boleh. Abu Bakar, Timur Lorong, marhum dia pun. Abu Bakar Latos, Timur Lapangan. Pada bu ini ustadi ini, ustadi. Kini sorfa jenenge pon telema Syekh Umar Baroja, sehingga kita halak lil bani. Ketanggul, tanggul Pak Ketul Bebe Haidar, Abang Bebe Muhammad. Debu. Akhirnya mereka ini apa? Ada diwannya Habib Soleh. Diwan Habib Soleh. Bodoh ternyata. Habib Soleh ngaku diwan juga. Aku buku syairan, kitab syairan. Si masyhur yang sering membaca ya ahla baitin nabi ya ahla safa wal munajah. Kada masyhur di telinga kita sampun dibaca nang Martapura oleh seorang guru Zaini. Beliau cinta negara Habib Soleh. Azam tu syaqta. Napa? Termasuk ambian membaca wandar. Napa wandar? Manusia nang logat sebiasa. Kadang beliau fi halin min al ahwal. Muncul kelema saya. Dub, boleh dub, shilu. Ini juga bahasa Ami. Shilu. Kasidan apa kalau shilu hudub. Teman orang yang dia shilu ni kenapa, dub ni kenapa? Lupa pun. Tak biasa manain. Tak baca benar. Nang minen yakhtur ala qalbil qadar wal hazan. Wandar ni kenapa sini kah? Bisudik wandar ilaihi mu'tani kullu matlubih tayassar. Wandar ay berangkat sambian. Ini wandar. Azam tu syaqta nyaca kurda makka kaulah aqta'uh ilmu mudhari kullasmin kulla amrin dak seban-seban perkara ara sini ngale kaulah fi qat'ihi ing dalam makka amr nailal maqamil karim dak ngoleh pangkat se mulja. Yang haddad ni bani awal bed ni ya man hawahum biqalbi muqim wa husnuhum fi mashhadi mustaqim. Biasanya mana bibir nyebut qasidah awalnya sebut ya man hawahum, jadi kayak nyari itu gampang. Azam tu syaqta kulla amrin. Yang haddad ada bu di awal saya kutip semakin ini kita ngau. Kula nyacah kaangkui
peke setajana perkara. Sekadi perkara kelak mon bi gule peke, gule bakal memperoleh pangkat semol. Mungkin mungkin ni kenapa? Ada mak ganggu re HP re jan. Kor kuat, kor tekad, wah sabak wah. Ini kan azam tu syakta gula amrin. Ini cik mungku tekad re kan. Cik mungku tekil, kenapa tekil? Bengal, teka. Sabak wah, auba wah. Auba. Ini mekak pun. Warfudud dunia. Atau bertekad ngelak separlona. Mungkin ngelak separlona ki tergoda kadang. Warfudud dunia al-gharur raban atingkal kau ledak tunya se pengat abuju gharur bil fathi. Allati min hubbiha sekarna lebur lati kana al-hijabu muqim. Berdepan hijab muqim asal muqiman panika cumenang. Wa nafsa wa syaitana a'sihima benda nafsu ban syaitan langgar kau ada nafsu ban syaitan maksudnya sini ka. Langgar kau ada nafsu ban syaitan, tegese langgar kau ada nafsu ban syaitan. Bi quwwatillahi kalaban kekuatan Allah al-aliyyil azim ni luar biasa. Bi quwwatillah, bini kekuatan apa? Bi quwwatillah, bisa ya Allah saya kuat. Walil akwana zahran. Amin waki kau ada banyak-banyak keberadaan zahran yang dalam keker. Kula mungkor dah keberadaan ni kan. Wala araban tak ningali kau siwallahi. Dak selain Allah al-azizi semenang al-hakim sebijaksana. Nas'alullah yuhyiyal qulub wa yuqawwiya rabitatana bihabibihil mahbub wa yasira bina fi khairid durub. ويسقينا على أيدي ورثة الحبيب سقاط الكاس من أحلى مشروب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Nyon kalau ada Allah dak kutu ayuhiya dak kutu maudi besar Allah al-qulubah dak banyak-banyak ateh wa yuqawwiya ban nguataki besar Allah rabitatana dak sampungan kau lebih habibihi kalaban kekasih Allah al-mahbubi saya kecintain. Wa yasira bina ban macelan besar Allah dak kaula fi khairid durubi lebih bagus sebanyak-banyak celan. Wa yasqina ban nginomin besar Allah dak kaula ala aidi warathatil habibi yang atasan banyak-banyak astana banyak-banyak orang semaresen kekasih sallallahu alaihi wasallam. Suqatil ka'si banyak-banyak senginomin gelas min ahla masyrubin dari lebih manis sesenginom. Innahu sangkun Allah akramul akramin apa ni lebih mulja banyak-banyak semulja. Wa arhamur rahimin lebih belas banyak-banyak sebelas. Man la sahib fi zamanihi Syekh Arif Makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun fil muflisin. Ini bacaan. Man la sahib fi zamanihi Syekh Arif Makin man tining orang. La sahibah saya tak ngancain bahasa man. Fi zamanihi lim zaman man syekh syaikhan da syekh arifan se oning makin seluhur rafi' marrat magalabat hayatuhu panapa kau dinaman wa huwa halatining man ma'dudun banagi sebitong fil muflisina dalam banyak-banyak orang sebangkrut. Artinya orang yang tak belajar tak menghadap tak belajar dengan seorang guru arif makin rogi kehidupan pun. Man tining orang man la sahiba ay bil adabi wa ta'zim. Kalau ban tata krama, ban ta'zim, ban wal mahabbati, ban cinta, wa husnil khidmati, ban bagus alatin. Syekh Arif Makin marrat hayatuhu wa ma'dud fil muflisin wa hukka li Anasin ban yahakaki dak sidina Anas ay yaftakhira panapa kutu bunga, anggap bunga sidina Anas. Idza wusifatat kala sifatin basar sidina Anas ayyaqula kutu tebu Anas dak kala fadh khadimu Rasulillah yani ana khadimu Rasulillah. Sidina Anas je bunga nasarah ketika kocak khadim Kanjeng Nabi. Wa huqqa li Ibnu Mas'udin ayyaftakhira idza wusifa ayyaqula khadimu Rasulillah. Tahu kenapa secara khusus Ibnu Mas'ud?
Tukang nak kuat kata tak nak kanjeng Nabi. Beri cerita Ibnu Mas'ud dah namanya. Lama futuwah nama. Oh nikah. Orang yang ngalak. Oh bagi Ibnu Mas'ud. Napa dah pun? Mungkin puto sing ngalak nyon berkat Gusti. Mungkin tak puto geng cet sengaja ngalak nyon jadikan kadin itu sebagai akhir kelakuan cobaan. Wa hukkah. Jadi Ibnu Mas'ud kehilangan obang. Ingat gini ke mau kifanya. Mau kif. Kenapa? Mau kif. Beda kitab Sunnatul Mawaqif. Walaupun kitab muasir. Tapi dasar apapun dasar salaf. Dari melambak sahabat. Mun beda peristiwa ini ke daerah mesti kapan. Sunnatul Mawaqif. Min silsilati kutubi Al-Habib Abi Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. So kita apa? Tahawulat. Hukal Ibnu Mas'udin bani hakaki Ibnu Mas'ud ay yaftakhir pada waktu punga Ibnu Mas'ud idza wusifat kala sifat Ibnu Mas'ud dari mapungana ay yaqula khadimu Rasulillah. Ay yaqula qad Ibnu Mas'ud kala lafaz khadimu Rasulillah kaula panika khadimu Rasulillah. Pertanyaan, khadimu man? Khaddama sayar, bani haddama sayar, haddama kanjeng Nabi. Khadimu man? Yang panika haddama sayar. Khadimu Sultanil Hadrah. Panika Alatin Radona Hadrah ajunan akrabil muqarrabina ila Rabbi. Lebih seman banyak orang saya sama kita pangeran. Atharul adabi ma'allah fit ta'amuli ma'al khalqi ala ahwalina. Panika lah apa tata krama serta Allah yang dalam patang ala ko serta makhluk yang atasin banyak tingkah kaulah. Atau takrama bi Allah, bi makhluk Allah. Ini bercerita. Jaa fi sahihaini. Sebut benih cerita sebuah kaman ni fi sahihain. Annam ra'atan panapasong kuna orang bini min Bani Israilah. Ta'addabat panika atau takrama pasra imra'a ma'allahi serta Allah. Ini cerita apa? Berdepatek kehausan. Yang lagi aing ngakui sepatu. Nah, selang ngelak aing kui sepatu. Ini ketiti penyebab oleh ampunan. Karena ta'adduban Allah. Jadi saya larang beni pola nak beri aing kepate. Napa nak ta'addub Allah. Khadamat maka khadam yani alatin sir imra'ah kalban dak pate wasaqat huban nginomin imra'ah dak kalab faghfarallahu laha maka ngapura pasir Allah dak kalab de imra'ah laha dak imra'ah kharajat ilal bi'ri keluar imra'ah dak ke sumur wa ma hunaka dalwun bantada panika dalam karo kenangan panapa tembah fanaza'at khuffaha maka nukal pasir imra'ah dak ke sepatu na imra'ah wa mala'at huma'an ban musa'in imra'ah daga khuffaha daga aing wa wada'athu fi famiha kira-kira ni ke daerah mana ni? Bada saya buang ni. Coba kharajat ilal bi'ri. Ntar ke sumur tidak temben. Buka sepatu nah. Posain aing. Berarti dari mana saya buang? Turun ke sumur. Ini. Saya sebut turun ke sumur gila. Wa su'idat banongke. Jadi ini perjuangan gini dengan putaran ke dalam sumur. Wa su'idat banongke pasar imran ini ngongke. Wasaqatil kalba bangina min imra'ah kapate min al-ma'iri aing alladhi fi khuffiha sa'in dalam nawa sepatu na imra'ah fa ghafarallahu laha maka nyapura Allah daga imra'ah fa hadhil mar'atu
maka tini panika orang bini khadamat kalban panika alatin mar ada kapate fa ghufira laha maka sepora pasira mar fama tadhunnu biman khadama nabiyan wa ma tadhunnu biman khadama waliyan wa ma tadhunnu biman khadama mu'minan. Maka dak pernah penyana sambian dak orang sealatin mandak nabi, benda pernah penyana sambian kedepan orang sealatin mandak wali, benda pernah penyana sambian dak orang sealatin mandak orang mukmin. Hadhihi tini panika imraah ta'addabat panika tatakrama imraah wa khadamat ban alatin imraah al-kalba dak pate. Faghufira laha maka sepora pasara imraah. Fama tara fi khidmatil muqarrabin was-salihin wal mu'minin wal anbiya'i wal mursalinah. Maka tidak pernah peninggal sambil melatin muqarrabin dan salihin dan nabiya mursalin. Razaqana Allah maka rezeki dak kala basir Allah husna khidmatihim. Dak bagus alatin al muqarrabin was salihin amin fi afiatin ing dalam selamat. Ya kunta fi amrin salli alaihi al-fatih.